May gabi sa atong tanan ug sa atong mga suking tigpaminaw ning akong tulumanon nga walay kwentang storya. Karong gabi una aduna ako'y usa ka istorya nga gustong ipaambit sa inyo ha ug naguluhan nga nagsuka ang bata sa iskina. Usa ka adlaw naay usa ka bata nga gikalibanga. Siya di ay abat ni adtong gabi pagkatulog niya. So niingon ang ilang silingan nga hari, ipatambal kana ug dalhon ninyo didto sa naay mananambal nga tambukon nga lalaki. Karon makaagi mo og rainbow. Naay sinyalis didto sa ilang lugar nga naay rainbow, mauna to ang balay sa lalaki. Pero magbantay mo sa mga wati kay dili ka na wati. Ug dunay mga robot dito nga nag-aligid-aligid, inig-abot ninyo. Duna say dagkong mga gorila nga nakabantay. So magbantay-bantay mo kumuadto ug inyog yung timan-an ang mga wati, dili na wati. Karon kay gipatagna naman di ay nila. Ilang gipatagna nganong nagsuka ang bata ug nganong gikalibanga. Mo'y sulti sa mananag-an kay di ay nikaon siya og daghang grapes. Unya naghappy-happy siya ato katong pagkaon niya daghang grapes. Pero di ay ang tiil ni hubag na. Karon naabot na sila sa mananambal. Ug sa kilid gipuy-an sa mananambal aduna di ay usa ka Dracula nga siya ang tag-iya atong prutasan. Karon ang dapat nimong isinyas dito mag-okay ra jud ka. Kung unsa iyang ipang istorya dito magsiga jud kag okay, magtando-tando ra jud ka. Kay di ay naapoy syukoy sa kilid sa sapa nga gabantay. Unya pag-abot sa bata dito nagpadayon na pud ang iyang suka. Nagsakit gid ang bata ug di ay ang katong lugar nga ilang giadtuan na puno di ay to sa engkanto. So naay nagpa Santa Claus bisag layo pa ang Pasko makita nila ug nagbitbit kini og daghan dakong balor nga kwarta. Unya naghatag pud siya og microphone kay ang fairy gusto mo kanta. Lisod kaayo ang pagpadung dito sa may prutasan. Ug niingon ang clown. Binuang man na inyong mga istorya, oy. Di man kumutuo nga dunay Dracula ditong lugara. Kay daghan man na og pinya didto. Pinyahan man na didto. Pero di ka kaabot didto ug di ka mosakay og roller coaster. Karon bisag dato kuno kaayo ka, di gyud daw ka ka-afford didto. Mo'y sulti atong babay nga bag-o lang gikasal. Unya, nang hinabi sila sa clown. Ingon ang clown, ikaw day dapat magrepent ka, magluhod ka didto. Didto sa may unggoyan dapit. Didto ka dapat magampo kay dunay genie dito nag-atang. So, mag-ready sad ka kay nigi pasidad-an na ba mo nga daghang robot didto. Nag-aligid-aligid para ang imong kinabuhi kuyog ang imong bana malipayon ka ug dili ka magkalibanga susama aning nahitabo sa bata kay basin unyag kaunon lang sa iro ang imong itat mahimo unya kag invisible. So inig abot nimo didto naay sinyalis nga dunay santil mo. Maunay rason di ay kung nganong nihubag ang tiil sa bata. Kay napaakan man di ay sa usa ka buyog. Ug ang ingon atong tiguang nga iyang nahimamat katong una pa, mao kunoy rason. Ug ang ilang balay daghang uk-uk. So hugaw di ay ang balay. Ayaw gyud og patunto kay ang alien moabot ug muhatag na nimo og love letter
ug hatagan pug kag itlog, pero ang naa di ay sa likod ato kay si Dracula. So niingon si lolo nga panot, magbatil na lang kuno mo og nectar, dugos. Inigabot ninyo dito sa may robot, isabyag ninyo ang dugos nga mura mog maskulado. Diha lang sa atong tulumanon karon, mga tulog na ta ug ayaw mo sig paminaw sa akong istorya nga way kwenta.